ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत शहरी इंतखाबात 25 मई के बाद मुनक़्क़द किए जाएंगे और इन इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बजाय बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्नाटक के रियासती इलेक्शन कमिश्नर GS संगरेशी ने 19 जनवरी को ये ऐलान किया है। बेंगलुरु में आखिरी शहरी इंतखाब अगस्त 2015 में मुनक़्क़द हुए थे, जो EVM से कराए गए थे। इस फैसले का दिफा करते हुए कमिश्नर संगरेशी ने कहा कि बैलेट पेपर्स कानूनी तौर पर दुरुस्त हैं और उन पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कागज़ी बैलेट के ज़रिए ही इंतखाबात होते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत में सिर्फ असेंबली यानी MLAs और MP इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल लाजमी है, जबकि बल्दियाती और मकामी इदारों के इंतखाब बैलेट पेपर्स के तहत कराए जा सकते हैं। उनके मुताबिक ये फ़ैसला रियासती इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल गौर व खौस और मुशावरत के बाद किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर्स के ज़रिए इंतखाबात कराने में कोई कबाहत नहीं है और GBA इंतखाबात के लिए इससे मुताल्लिक़ दफ़ात पहले से मौजूद हैं। इंतखाबी अमल में ताख़ीर या बदनज़मी के ख़दशात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि ये अमल हमवार होगा और 100% कामयाब रहेगा। इस बीच ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत सभी 369 वार्ड्स के मुसव्वदा इंतखाबी फ़हरिस्तें 19 जनवरी को अवामी जांच के लिए शाया कर दी गई हैं। दावे और एतराज़ात दाखिल करने की मुद्दत 20 जनवरी से 3 फरवरी तक होगी। समाअत और फैसले 4 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान किए जाएंगे। हतमी इंतखाबी फ़हरिस्त 16 मार्च को शाया की जाएगी। मुसव्वदा फ़हरिस्तों के मुताबिक बेंगलुरु में वोटरों की कुल तादाद तकरीबन 88,91,000 है। बेंगलुरु वेस्ट में सबसे ज़्यादा वोटर्स दर्ज किए गए हैं, वो भी वार्ड नंबर 23 में तकरीबन 50,000 वोटर्स हैं। Specific provision is the law permits. The law permits the State Election Commission to go for the elections with the use of ballot paper. Correct? When there is a law specific about the use of ballot paper, we have to go for the elections through the ballot paper. But sir, let's say in the coming days, if the political parties do a huge cry over it, saying that the EVM needs to be brought in back, whether that the body will really rethink about it, sir? No. When the law is very certain, we will go for, we will convince them. We will convince them. When the political parties, we call them or they come to me, we will convince them. This is not prohibited, Lama. The use of ballot paper is the use of ballot paper prohibited? Sir, we understand with the but last we election, sir, but last GB elections was conducted using EVMs. So what is the, why do you choose ballot papers this time? one is of course with the previous election with the EVM that we have done it, sir. On secondly part, we have seen how that the political parties have been at a loggerheads, whether it's Congress or the BJP as well with the EVM and the ballot papers, sir. Significantly, there would be a new debate that would come to court. Yes. See, that is why since a long time I have been telling that this time we are going to use the ballot paper. Already the political parties are having that knowledge that State Election Commission is going to hold the elections through the ballot paper in the case of Bangalore. Okay. They are already having everybody is, because I am on the air. I have been on the air always since some months. I have been telling through you and even through the print media. I have been telling. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ PLAಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ SIR ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ PLAಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರಿ, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬೆಳಗಾವಿ BBMP ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು?
ನಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. SIR ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತದ, ಅದು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದಂಥ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬುಲೆಟ್ಗಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗಲಿ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ. ವೋಟಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ವೋಟರ್ ರೋಲ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾನೆಲ್ಲ BLAಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಯಾರು ವೋಟು ಸ್ಥಳೀಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೋಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು JB ಅವರು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ. ಸರ್, ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಾವಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು. ನಾವ್ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಸರ್ಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಿ.